Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une pizza turque. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم بيتزا أو فطيرة تركية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Pour la pâte, j'aurai besoin 400 g de farine, 250 ml du lait, à peu près 2 verres, et 50 ml d'huile d'olive, presque la moitié du verre, presque. 8 g de levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre et une petite cuillère de sel. المقادير ديال العجين راح احتاج 400 غرام ديال الفرينه، 250 مليلتر ديال الحليب، حوالي 2 ديال الكيسان. بالنسبه للحليب غادي نشوفوا على حسب العجين، و50 مليلتر ديال زيت الزيتون، حوالي ماشي نصف كاس عامر. خميره ديال الحلوى 8 غرام، وملعقه ديال السكر كبيره، ملعقه كبيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال الملح. Première chose, je vais mettre la levure de boulanger sur le sucre. أول شيء راح أقوم بفعله هو عمل الخميرة ديال الخبز في السكر. باش تتفاعل. Je vais mettre un petit peu du lait. Le lait je l'ai chauffé. غادي ندير واحد شويه ديال الحليب حميته، ما خليتوش بارد. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai chauffé un peu du lait. Je l'ai chauffé au micro-ondes moi. Je laisse à côté, à la janab. Et dans un plat pour mélanger, je vais mettre le lait. ثانية ديال الخلط نضع الحليب والملح du sel et l'huile d'olive وزيت الزيتون. Après j'ajoute la levure de boulanger mélangée avec le sucre, un peu du lait, وراح اضيف الخميره ديال الخبز اللي خلطتها مع السكر وشويه حليب. mettre juste la moitié de la farine. غادي نغربل واحد نصف ديال الكميه ديال الفرينه. Si on a besoin de la farine, on peut ajouter. لا احتاجينا الفرينه نقدروا نضيفوا. Maintenant je vais ajouter la farine au fur et à mesure. غادي نضيف الفرينه غير بشويه وفي نفس الوقت نخلط.
je la remets dans le plat. وغادي نخليها هنايا حتى يضاعف الحجم ديالها et je le laisse ici reposer. Donc pour la deuxième étape, j'aurai besoin de persil, un morceau du beurre, à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'aurai besoin aussi la feta. Je vais voir si je peux utiliser les 2 barquettes ou une. J'ai 200 grammes dans une seule barquette. Je sais que mon français il est un peu bizarre, mais je fais mon mieux pour expliquer. Et j'aurai besoin de ce fromage, fromage dur l'emmental. Et si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, vous pouvez utiliser par exemple les épinards à la place avec les persils, pardon, vous pouvez utiliser aussi, ça donne un bon goût. بالنسبه للمرحله الثانيه راح احتاج شويه معدنوس، واحد القطعه ديال الزبده وجوج ملاعق كبار او ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون، وراح احتاج هاد النوعيه من الفرماج كما وريتكم لا فيتا. راح اشوف واش غادي نحتاج العلبتين، عندي 200 غرام في العلبه الواحده، وراح احتاج هذا الفرماج ليمونتال اللي غادي نقطعه من بعد. تقدروا كما قلت انكم تزيدوا مع المعدنوس شويه ديال لي زيبينار ولا الخبيز الاخضر، راح يجي رائع جدا. الخبيز او السلق ايضا راح يجي رائع. Après que j'ai coupé le persil, بعد ما قطعت المعدنوس، je vais mettre la feta, le fromage ديال الفيتا, et je vais mettre juste une boîte car c'est 200 grammes, c'est donc je mets la feta, ندير الفرماج ديال الفيتا في المعدنوس. Voilà. Je vais mettre le beurre، راح اضيف شويه ديال الزبده باش يتماسك الخليط، وزيت الزيتون. Donc j'ai mis le beurre et l'huile d'olive et je mélange tout. Après j'enlève ma pâte، من بعد غادي ننزع العجينه ديالي من بعد ما خمرت واحد شويه. غادي نعجنها واحد شويه. un peu de farine، غادي ندير واحد شويه ديال الفرينه باش ما تلصقليش. لو غولو غادي نبسطها، que ma pâte sera un petit peu plus grande que mon plat. Voilà, un peu plus grande que mon plat. لازم انها تكون العجينه شويه كبيره على الانيه اللي غادي ديروا فيها.
Voilà. Voilà, et maintenant je vais prendre le fromage Emmental, celui-là que j'ai coupé en petits morceaux. هذا الفرماج اللي قطعته قطع صغيرة. Soit vous le mettez comme ça, un peu fine, ou comme ça. Et je vais le mettre ici. هذا الفرماج غادي نحطه هنايا. Je mets un petit peu d'eau ici. Et je vais prendre mon doigt comme ça et je mets un petit peu entre chaque fromage. Je vais mettre un petit peu là, regardez, entre chaque fromage. Soit avec le doigt, soit avec un pinceau. Et je vais prendre la pâte comme ça. Et je mets où j'ai mis l'eau. وغادي ندير العجينه في المكان اللي درت فيه الماء. موسط. Et voilà, il faut bien coller. C'est يتلصقوا مليح هاد الجوانب هادو. يعني voilà, après que j'ai tout terminé, je vais prendre mon fromage de feta avec le persil. Et je vais mettre ici au milieu. ونحط fromage ديال الفeta مع المعدنوس. Je mets, comme j'ai dit, juste une boîte de fromage feta de 200 grammes. استعملت غير علبة واحدة ديال الفرماج ديال الفeta. Et voilà, à la fin j'ai pris un œuf, خديت بيضة وغادي ندهن بها غير الجوانب. Je vais mettre que sur les côtés. غير في الجوانب ديال
Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 30 minutes à 40 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه ومن بعد نرجع. Et voilà ma recette, mes amis, après 30 minutes. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.